बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोइज़ और रहमान हीर को एक वीरान से इलाके में लाए। मोइज़ जाकर देख कोई आए तो बताना। हीर को धक्का देते हुए रहमान ने मोइज़ से कहा। हीर नीचे जा गिरी। वो उठना चाहती थी पर हिम्मत ना हुई। मोइज़ वहाँ खामोश खड़ा उंगलियों को उलझाने सुलझाने में मसरूफ़ था। यकदम सामने नज़र घूमने पर उसका रंग उड़ गया। रहमान, वो बमुश्किल बोला। रहमान जो हीर की तरफ बढ़ रहा था, मोइज़ के इस लहजे पर चौंक कर पीछे मुड़ा। हीर जल्दी से उठी और उसके पीछे छुप गई। शाहज़ैन भाई, रहमान की हवाइयाँ उड़ गई थी। शाहज़ैन ने मोइज़ की तरफ देखा। भाई, मैंने रोका था इसे, पर ये नहीं माना था। मैं क्या करता? मोइज़ की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। शाहज़ैन ने रहमान की तरफ देखा। जूं जूं शाह के कदम रहमान की तरफ बढ़ रहे थे और वो डर से मारे पीछे हो रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी ही जानती थी शाहज़ैन से पंगा लेने का इंजाम बेहद लड़ाका किस्म का लड़का जो था वो शाहज़ैन ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। हीर खामोश खड़ी उसे देख रही थी। क्या कर रहा था? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक ज़ोरदार थप्पड़ शाह ने उसके मुंह पर मारा। छोड़ दे, लड़ाई न करें प्लीज़, हीर डरी सहमी आवाज़ में बोली। मगर शाहज़ैन ने उसकी एक न सुनी और एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। यहाँ आओ तुम। शाहज़ैन की आवाज़ हीर की समात से टकराई और वो कांपी। यहाँ आओ अभी। उस पार लहजा और ज़्यादा सख्त था। हीर डरती हुई उनके बराबर खड़ी हो गई। जूता उतारो अपना। शाह की बात सुनकर हीर ने चौंक कर उसे देखा। मैंने कहा जूता उतारो अपना। हीर ने जल्दी से जूता उतारा। मारो इसके मुंह पर। शाह ने रहमान को ज़मीन पर धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। हीर का हाथ कांप रहा था। अगर ये हिला भी तो उसकी एक एक हड्डी टूटेगी। मारो इसके मुंह पर अभी। हीर डरी सहमी खड़ी शाहज़ैन को देख रही थी। मारो अभी। शाह गुस्से से हीर पर चिल्लाया। हीर ने उसके मुंह पर ज़ोर से जूता मारा। वो गाल पकड़े वहीं का वहीं बैठा रहा। अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले ये चप्पल याद रखना, कुत्ते वाली हुई है। आज एक लड़की से तेरी शाह ने उसे वारन किया। हीर शाह की तरफ देख रही थी। अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो यहाँ से। शाह हीर को कहते वहाँ से चल पड़ा और हीर उसके साथ चल पड़ी। रहमान गाल पर हाथ रखे दोनों को गुस्से से देखता रहा जबकि मोइज़ खामोश खड़ा हुआ था। शुक्रिया आपका। हीर से शुक्रिया कहे बगैर ना रहा गया और चलते चलते बोल पड़ी। शाह जो खामोशी से चल रहा था हीर की तरफ मुड़ा। हीर नज़रें चुरा चुकी थी। शाह ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हीर हैरानी से उसे देखने लगी। ये मत समझना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मुझे है। सुना तुमने? सिर्फ मुझे, किसी और को नहीं। कहते साथ शाह ने उसका हाथ दुखा दिया। हीर ने जल्दी से हाथ खींचा। शाहज़ैन खामोशी से आगे चलने लगा। मगर हीर को फिर भी बुरा ना लगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है। मुझे बुरा नहीं लगा। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोचते हुए हीर उसके साथ चल रही थी। शाह हीर को लेकर वहीं आया जहाँ पर वो पहले बैठी थी। फरवा और फ़रस भी वहीं खड़े थे। हीर तो ठीक है ना? कहाँ थी तू? हीर फरवा के गले से लग गई। क्या हुआ था? इधर देख। रो क्यों रही है? क्या हुआ था? भाई फ़ारस ने शाह की तरफ देखा। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से क्या हो जाता पता है तुम्हें? अकेला क्यों छोड़ा तुमने इसे? शाहज़ैन ने एक बार फिर फरवा को खरी खरी सुना दी। शाह के लहजे से साफ लग रहा था कि हीर कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई थी। फरवा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। इतने में बाकी ग्रुप के सब लोग आ गए थे। हम वापस जा रहे हैं। तुम कहाँ रह गई थी? सानिया ने फरवा से पूछा। बस यहीं तक ही महदूद थी। चलो हीर, फरवा ने उखड़ कर जवाब दिया और हीर को लिए बाकियों के साथ चल दी। हीर ने एक बार पीछे मुड़कर शाह की तरफ देखा। वो भी उसे जाते देख रहा था मगर उसके देखने पर रुख मोड़ चुका था। हीर फरवा के साथ अपने रूम में आ गई और आते ही लेट गई। फरवा ने उस पर ब्लैंकेट डाला। क्या हुआ था हीर? अब बताओ मुझे। फरवा उसके साथ बैठ गई। हीर ने सारा वाक़या बता दिया। मैं शर्मिंदा हूँ हीर, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं फरवा, तुम्हें कौन सा पता था ये सब हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। अगर शाहज़ैन नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता, है ना हीर? हीर कहकर शाहज़ैन का सोचने लगी जिस तरह शाह ने हीर के हाथ से उसके मुंह पर जूता मारा और किस तरह हीर के लिए लड़ा। क्या सोच रही हो हीर? फरवा ने उसके साथ लेटते हुए कहा। मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती फरवा। पता है कभी लड़ता है कभी बचाता है, आखिर चाहता क्या है वो? जिस तरह वो मुझे डांट रहा था साफ पता लग रहा था तुम्हारी परवाह करता है। हीर जो लेटी हुई थी जल्दी से उठ गई। क्या कहा उसने तुमसे? हीर ने दिलचस्पी से पूछा। मुझे डांट रहा था कि इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? अकेला क्यों छोड़ा? हीर को फिर इतनी नफरत किस बात की? हीर ने खुद से सवाल किया और फिर सोचे सोचते लेट गई। काफ़ी लेट हो गया, चल हीर मैं सो रही हूँ। फरवा ने ब्लैंकेट ओढ़ कर कहा। मैं भी सो रही हूँ। हीर भी ब्लैंकेट में सर छुपाए सो गई। दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनकर दोनों उठ गई। उस वक्त किसको तकलीफ़ है? सोने नहीं देना क्या? फरवा चीखी। हीर भी उठ गई। जाकर देखती हूँ, क्लास लूँगी। जो भी हुआ
یا ہوئی فروا بیڈ سے اتری اور غصے سے دروازہ کھولا۔ کیوں نیند حرام کر رہی ہو ثانیہ؟ فروا نے دروازہ کھولتے ہی ثانیہ کو دیکھ کر کہا۔ اچھا تو یہیں ٹھیک کھڑی ہے، چل ہیر اٹھ جا۔ ثانیہ ایک ڈبہ لیے ہیر کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئی۔ ہیر بھی اٹھ گئی۔ کیا ہے یہ؟ فروا نے دروازہ بند کر دیا اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بگ سائز پیزا، واہ! فروا نے کہکل گایا۔ نہ ہیر پیچھے میں ہٹی، مجھے زکام ہے پہلے اور گلا خراب ہو جائے گا، خود ہی کھاؤ۔ اوکے ہم کھاتی ہیں، تم جا کر سامنے والے روم سے فرمان اور فارس سے کول ڈرنکس لے آؤ۔ ہیر ناک سکوڑ کر اٹھی اور سامنے والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو پوری یونیورسٹی کے لڑکے اندر تھے۔ اوف! ہیر نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا ہیر؟ فرمان نے دروازہ کھول کر ہیر سے پوچھا۔ فروا کی کولڈ ڈرنکس؟ ہاں ایک منٹ۔ فرمان اندر چلا گیا۔ سامنے سے آتے شاہ کو دیکھ کر ہیر نے ایک بار پھر جرجری لی۔ شاہ زین رک کر اسے وہاں کھڑے دیکھنے لگا۔ یہ لو، اور کچھ چاہیے کیا؟ فرمان نے کولڈ ڈرنکس اسے پکڑا کر کہا۔ نہیں بس تھینکس، ہیر نے مسکرا کر کہا اور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ سے گزر گئی۔ توبہ ہے، کیسے چیلوں کی طرح گیڑی پڑی ہو کھانے پر؟ ہیر نے اندر آ کر فروا اور ثانیہ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں نہ آ، تو بھی شامل ہو جا چیلوں میں۔ فروا نے اسے دکھا کر کھاتے ہوئے کہا۔ مجھے مت دکھا، پہلے ہی طبیعت خراب ہے، اگر یہ کھا لیا گلا سکڑ جائے گا۔ ہیر نے کولڈ ڈرنکس ان کے ساتھ رکھ دی اور خود لیٹ گئی۔ اچھا ہیر ایک بات بتا، ثانیہ نے کھانے سے فارغ ہو کر ہیر سے کہا جو نیند میں تھی۔ لگتا ہے سو گئی ہے، چل تو بھی جا۔ میں بھی سو رہی ہوں، فروا نے ہاتھ دھو کر باہر آتے ہوئے کہا۔ ثانیہ اٹھی اور چلی گئی۔ فروا نے دروازہ بند کر دیا اور ہیر کے ساتھ سو گئی۔ ہیر اٹھو یار، کب تک سونا ہے؟ فروا جو اسے کب سے اٹھا رہی تھی اور اس بار ہیر سے بلینکٹ کھینچ کر بولی۔ ہیر نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور اٹھنے لگی۔ اوف میرا سر! ہیر نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ فروا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ او بخار ہے تجھے؟ تو روک، میں میم کو کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلائیں۔ ہیر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آہان بھائی باقی سب کہاں ہیں؟ فروا نے باہر آ کر سامنے کھڑے آہان سے پوچھا۔ کس کی ثانیہ کی بات کر رہی ہو آپ؟ آہان نے کان سے فون ہٹا کر پوچھا۔ اوف آپ کو اس کے خیال آنے لگے ہیں؟ میں نے کہا باقی سب، مطلب میم، فارس شاہ اور باقی کے سارے لوگ۔ اوہ مجھے اس اللہ کی بندی کے خیال کیوں آئیں گے؟ شکر ہے یہاں نہیں ہے، ہر وقت غم کی طرح چپکی رہتی ہے۔ ہاں میں نے شاہ کو اور فارس کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ فروا مسکراتے ہوئے باہر نکلی جہاں شاہ اور فارس کافی پی رہے تھے اور گھوم پھر رہے تھے۔ فارس اوئے میم کہاں ہے؟ فروا نے وہیں سے آواز دی۔ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ یہاں آ کر پوچھ لو۔ فارس مسکرایا۔ فروا باہر نکل آئی۔ میم کہاں ہے؟ کیوں اب ان کا دماغ چاٹنا ہے تم نے؟ فارس مذاق کے موڈ میں تھا۔ اف نہیں، ہیر کو بہت بخار ہے، ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے تو شاید ٹھیک ہو جاتی۔ جلدی، شاہ زین بھائی بھی کل سے چھینک رہے ہیں۔ فارس نے شاہ زین کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں۔ فروا ہنسی۔ ہم ابھی ڈاکٹر سے ہو کر آئے ہیں، تم چلو ہم ڈاکٹر کو وہیں لاتے ہیں۔ فارس نے شاہ زین کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے کھینچتا ہوا ڈاکٹر کی طرف چلا گیا۔ فروا واپس ہیر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر آ رہے ہیں، مہربانی کر کے اپنے جین نہ نکالنا، جو انجیکشن دیکھ کر وہ ویلا مچاتے ہیں۔ فروا نے ہیر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کیا کہا انجیکشن؟ ہیر چھینک مارتے ہوئے رک گئی۔ انجیکشن سے جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہیر نہیں، میں ٹھیک ہوں، دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں لگوانا۔ ہیر نے منہ پر بلینکٹ ڈال لیا۔ بدتمیزی نہ کر ہیر، انجیکشن تو ضرور لگے گا۔ فروا نے اس پر سے پورا بلینکٹ کھینچ لیا۔ نہیں لگوانا انجیکشن میں نے۔ اچھا میں ٹھیک ہوں، اور چھینکتے ہوئے بولی۔ ہاں ہیر پتہ ہے شاہ زین بھائی بھی کل سے چھینک رہے ہیں۔ فروا کی بات سن کر ہیر ہنسی۔ اتنے میں فارس اور شاہ زین ڈاکٹر کے ساتھ آ گئے۔ ہیر کی بولتی بند ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ہیر کا معائنہ کیا۔ بیٹا انجیکشن لگا دیتے ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ڈاکٹر نے انجیکشن نکال کر کہا۔ ہیر بیڈ سے اتری اور فروا کے پیچھے چھپ گئی۔ بچی ہو کیا؟ ہیر بدتمیزی کر رہی ہے، ڈاکٹر ہنسیں گے تم پر۔ فروا نے اسے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیسی دوست ہے تو، بچانے کی جگہ پکڑ رہی ہے۔ ہیر دروازے کی طرف بھاگی۔ شاہ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچا۔ ہیر اب شاہ زین کو تو نہیں سنا سکتی تھی۔ لگائیں انجیکشن آپ، شاہ زین نے ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن اٹھایا، ہیر کی طرف آیا اور ہیر نے شاہ زین کی طرف دیکھا جس کی وجہ سے اب اسے انجیکشن لگوانا پڑ رہا تھا۔ ہو گیا بیٹا، دیکھو اب بالکل درد نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ہیر سے کہا جو شاہ زین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا لگ گیا؟ ہیر یکدم چونکی۔ شاہ زین نے ہیر کا ہاتھ چھوڑا اور فارس کے ساتھ ڈاکٹر کو لیے باہر نکل گیا۔ بیوقوف نہ ہو تو، فروا نے ان کے جانے کے بعد ہیر سے کہا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ہیر نے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہی تو کہہ رہی ہوں، ایسا کیا دیکھ لیا اس کی آنکھوں میں جو درد نہیں ہوا؟ فروا نے کیا کھل گیا۔ بدتمیز، ہیر نے غصے سے کہا۔ فروا اسے کافی دیر تک چھیڑتی رہی اور وہ غصہ کرتی رہی۔ ہیر فون آ رہا ہے، آنٹی کا دیکھ یار۔ فروا نے فون اٹھا کر ہیر کی طرف بڑھایا۔ ہیر نے فون لے لیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ ہیر بیٹا کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اور کھانا کھایا؟ کب آ رہی ہو تم؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ارے امی اتنے سوال ایک ساتھ، میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے، کھانا ابھی کھائیں گے اور آج رات ہم نکلیں گے یہاں سے، کل پہنچ جائیں گے گھر۔ اوکے اور کچھ؟ اب ماں ہوں، فکر تو ہو گئی نا تمہاری؟ جی امی میں ٹھیک ہوں، اوکے میں کھانے کے لیے جا رہی ہوں۔
بعد میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ ہیر نے فون رکھ دیا۔ حد کرتی ہو، بات تو کر لیتی ہے۔ ارے فروا، امی ہر وقت فکر کرتی رہتی ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا۔ چلو کھانا نہیں کھانا کیا؟ چلو بھاگ دوڑ نہ مچا دینا، پتہ ہے نا بخار ہے۔ ہاں ہاں پتہ ہے۔ چلو ہیر فروا کے ساتھ باہر نکلی۔ سامنے رحمان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے ہیر کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں نیکسٹ لکھے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔